Sheikh Demonte, where are you? Come, Sheikh, you're gonna be the bridge. Sit in this one. If you can sit there. And then I'll give you the stick. And everybody can put their hands on you. You can sit here. A husband to the back and his wife to the front to do the bay'ah. Dan suami istri yang bisa menyangkut istrinya di belakang supaya bisa nyambung bayatnya.
suami untuk satu istri di belakang, bisa nyambung ke belakang. This bay'ah is to take a guide. Bai'at ini untuk mengambil pembimbing. A guide that will take us to the door of Jannah. Pembimbing yang akan membawa kepada surga Allah. A guide that keeps his promise. Seorang pembimbing yang menjaga janjinya. And his promise is to take us to Jannah. Dan janjinya adalah untuk membawa kepada surganya Allah. If he doesn't keep his promise, he is not a guide, he is a misguide. Jika dia tidak menjaga janjinya, maka dia bukanlah seorang pembimbing. So when we take bay'ah, we take bay'ah with a guide that we know that he will take us to Jannah. Jadi ketika kita berbaiat, kita mengetahui bahwa dia akan membawa kita kepada surganya Allah. You don't take a bay'ah with somebody that you know that he will not take you to Jannah. Engkau tidak berbaiat kepada sesiapa yang tidak membawamu kepada surga. This bay'ah is from Maulana Shaykh Hisham al-Qabbani. Dan baiat ini kepada Maulana Syekh Hisham al-Qabbani. And Maulana Shaykh Hisham will take it and go up with it. Dan Maulana Syekh Hisham akan mengambilnya dan membawa ke atas. Up the silsila Naqshbandiyah. Dengan silsilah Naqshbandi. To Sayyidina Hazrat Abu Bakr as-Siddiq. Kepada Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Sayyidina as-Siddiq radiyallahu anhu will take it from there to huzur of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Siddiq akan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You have to fulfill your promise too. Maka kalian harus menjaga janji kalian juga. When you take this bay'ah, you are promising Allah subhanahu wa ta'ala something. Ketika engkau mengambil baiat ini, engkau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. If your promise is not correct, the bay'ah will not be taken up because you are a liar. Ketika janji ini tidak sempurna, maka engkau dikatakan sebagai pembohong. So when we say رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, you have to take what Allah subhanahu wa ta'ala ordered as 100%. Maka ketika mengatakan radina billahi ta'ala rabban, engkau sudah berjanji 100% mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. You have to take what Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought 100%. Dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%. And you have to accept Islam and submit 100%. Dan engkau harus berserah diri kepada agama ini, yaitu Islam 100%. That's how you keep your promise. Dan itulah bagaimana engkau menjaga janjimu. When you keep your promise, Allah is promising ajran azima, great reward of Jannah. Ketika engkau menjaga janjimu, maka Allah akan memberikan pahala yang begitu besar bagimu. So if you're ready for this bay'ah, come take it, but don't break it. Maka ketika engkau sudah siap untuk mengambil baiat ini, maka ikut sama-sama sekarang. Tapi ketika engkau sudah lakukan, jangan engkau hancurkan. If you don't think our shuyukh can deliver you to Jannah, don't take it. Jika engkau berpikiran bahwa para masyayikhmu tidak bisa membawa kepada surga, maka jangan ambil. If you believe they can take you to Jannah, and if you will keep your promise, Allah subhanahu wa ta'ala has promised something great for you. Maka ketika engkau meyakininya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang begitu besar. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ورضينا بالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ورضينا بسيدنا سلطان الأولياء القطب المتصرف مولانا الشيخ محمد هشام القباني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل. الله 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 الله
إلا بالله العلي العظيم. اللهم ثبتهم على الحق، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم ثبتنا وثبتهم على الحق. اللهم واجعلنا من أهل الحق، واجعلنا مع أهل الحق، واجعلنا ننطق بالحق، واجعلنا نقول بالحق، واجعلنا نفعل بالحق، واجعلنا نسمع بالحق، واجعلنا نبصر بالحق، واجعلنا نمشي بالحق، واجعلنا نبطش بالحق، واجعلنا بالحق، اجعلنا نقوم بالحق، اجعلنا نقوم بالحق، اجعلنا حقانيين، اجعلنا ربانيين، زيادة لشرف نبينا صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى روح مشايخنا الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين الطيبين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Beliau memulainya dengan bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW dan berdoa agar ilmu yang akan diberikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. أما بعد فهذه 40 حديثا قوليا شريفا جلها صحاح وإحسان وسائرها يعمل بها إجماعا في الإحسان. Beliau memulainya dengan amal ini adalah kumpulan daripada 40 hadis perkataan yang mulia. Mereka itu kebanyakan adalah sahih dan hasan, dan kebanyakan berbicara tentang ihsan daripada jawami kalimnya Rasulullah SAW. من جوامع الكلم النبوي الخاص بقاصد الحق تعالى وصيانة القلب في مراقبة الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan khususnya bagi para penempuh jalan rohani untuk merasakan muraqabah terhadap Allah SWT dan terhadap Rasulullah SAW. والتصديق اليقيني وتوفيق الإرادة. Dengan keimanan dan keyakinan, dengan keinginan yang kuat pula. يرويها الحافظ بكتاب الله الرحالة الداعية الشيخ الطبيب السند
السيد السند نور محمد ابن مولانا الشيخ محمد هشام القباني وثبت مولانا الشيخ ناظم الحقاني عنهما قدس سرهم بسند واحد. Dan beliau meriwayatkan daripada sang penghafal Al-Quran, yakni Ad-Da'i ilallah Syekh Dr. Tabib Sayyidina Syekh Nur Muhammad Al-Kabani, putra daripada Syekh Muhammad Hisham Al-Kabani dan cucu daripada Maulana Syekh Nadim Al-Hakani dengan jalur sanad riwayatan yang satu. خرجنا أصولها يعني أصول الأحاديث وذكرنا من فوائدها رجاء نفع المسترشدين والمحبين والمريدين بسبل الهدى والرشاد على الطريقة العلية والله ولي التوفيق وإليه انتهاء الطريق. Dan kami mengeluarkannya daripada usulnya dan mengingatnya daripada prinsip yang menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para petunjuk, para pembimbing, para pecinta dan juga para murid di jalan yang dalam irsyad petunjuk dalam tarikah kemuliaan ini. Dan semua taufik kesuksesan daripada Allah dan kepadanya lah akhir atau muara daripada perjalanan ini. أخبرنا الحافظ لكتاب الله العارف بالله الطبيب الشيخ نور محمد قباني حفظه الله قال. Dan dia menghabarkan hadis ini daripada Syekh Nur Hafizahullah yang berkata, بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرني والدي سيدي ومولاي الشيخ محمد هشام القباني عن حميه وشيخه جدي لأمي مولانا الشيخ محمد ناظم الحقاني عن شيخه ومستخلفه مولانا الشيخ عبد الله الفائز الداغستاني. وأخبرني والدي كذلك عن شيخه ومستخلفه مولانا الشيخ عبد الله الفائز الداغستاني عن شيخ شرف الدين زين العابدين الداغستاني الرشادي إلى آخر السنة. Dan beliau mengabarkannya daripada Maulana Syekh Hisham Al-Kabani, ayahnya, dan mengabarkannya daripada Maulana Syekh Nadim Al-Hakani, kakeknya, dan beliau mengabarkan daripada Maulana Syekh Abdullah Faiz Al-Islami, dan beliau mengabarkan daripada Maulana Syekh Syarifuddin, dan seterusnya pada akhir zaman. وأخبرني والدي وجدي الأول عن خاله مفتي الجمهورية اللبنانية السيد محمد مختار بن عثمان العلايلي الحسني، وعن أمين الفتوى في لبنان السيد محمد العربي بن محمد المهدي العزوزي الحسني الجزائري. والثاني عن الشيخ المقرئ المحدث الفقيه الواعظ عبد العزيز بن محمد علي عيون السود الحمصي النقشبندي، الثلاثة بأسانيدهم إلى سائر الرواة عن الصحابة أبي بكر الصديق وعلي المرتضى ومن دونهما رضي الله عنهم أجمعين. عن فخر الكائنات ونور الموجودات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول حديث قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. Dan beliau melanjutkannya dari cabang hadis ini kepada Al-Imam Mukhtar, lalu bersambung terus kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan bersambung kepada Sayyidina Ali. Lalu beliau memulai daripada awal daripada hadis ini yang berkata pada hadis yang pertama, semoga Allah mencerahkan hamba yang mendengar perkataanku dan menjaganya, lalu menggunakan waktunya untuk menyampaikan. الحديث الثاني الأجر على قدر النصر. Ganjaran tergantung kepada lelahnya. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak mulia. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Sesiapa yang lamban beramal tidak akan dipercepat oleh nasabnya. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. 2 rakaat salat fajar lebih kucintai ketimbang dunia dan seisinya. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في الفجر والعصر. Saling berdatangan menghampiri kalian para malaikat malam dan malaikat siang, lalu mereka berkumpul kembali pada sholat fajar dan asar.
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. Sungguh pada hari kiamat akan datang seseorang berbadan gemuk atau kuat, namun di sisi Allah ketimbangannya tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. Katakanlah, wahai Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang begitu banyak. Sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Maka ampunilah aku. مطر الغني ظلم. Timbulnya kekayaan karena kegelapan. Lambatnya seorang kaya akan menambah ketidakadilan. رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Bisa saja seseorang yang berambut kusut berdebu ketika dia berdoa kepada Allah memohon sesuatu, Allah segera mengabulkannya. علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا رضيت فاسكت. Ajarkanlah, permudahlah, dan jangan kau bersulit. Dan ketika marah diam. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. Sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. Sesiapa yang ikhlas karena Allah selama 40 hari, saya akan muncul air mata hikmat pada lisannya. أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. Engkau bersama orang yang kau cintai dan pada perhitunganmu. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. نحن الآخرون السابقون ونحن السابقون يوم القيامة وأنا حبيب الله. Kita adalah yang terakhir dan yang terawal, di luar daripada yang lain, dan kami adalah kasih Allah. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai seorang yang asing atau musafir, dan persiapkanlah dirimu termasuk orang-orang yang akan menghuni kubur. هكذا سمعنا عن مولانا الشيخ وروايات في أهل القبور. ازهد في الدنيا يحبك الله. Jauhi dunia maka Allah akan mencintaimu. أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. Sederhanakanlah dalam mencari dunia. Segala sesuatu itu dimudahkan untuk apa yang dia ciptakan. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Allah menolong hamba selama hamba itu menolong sesama saudaranya. وكان مولانا الشيخ ناظر يقول ما دام العبد في عون أخيه. المعنى واحد. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. Takutlah kepada firasat seorang mukmin, sesungguhnya ia memandang dengan cahaya Allah. اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. Takutlah kepada doa orang yang terzalimi meskipun ia seorang kafir, sesungguhnya pada doanya dia hijab. المجاهد من جاهد نفسه. Seorang mujahid itu ialah berjuang terhadap nafsunya. قال الله تبارك وتعالى أنا جليس من ذكرني. Dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, aku duduk bersama dia yang mengingatku. قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه. Dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wajib cintaku bagi yang saling mencintai karena aku. قال الله تعالى ما وسعتني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي. Tidak dapat membuat zatku bumi dan langitku kecuali hati hambaku yang mukmin, yang lunak dan tenang. العلم علمان، علم بالقلب وهو العلم النافع وعلم باللسان. Ilmu itu dua, ilmu dalam hati dan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang ada dalam lisan. أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Berikan makan dan sebarkan salam dan salat ketika manusia sedang tidur. تدخلوا الجنة بسلام. يقول أنت الملبس. Dan engkau akan memasuki surganya Allah dengan selamat. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم فلا آخذن بيده فلا أدخلنه الجنة. Siapa berkata ridho pada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi,
I say, I will certainly take him by the hand, I will certainly enter his paradise. Dan aku akan mengambilmu dengan keyakinan untuk memasuki surga. أحبابي قوم لم يروني وآمنوا بي. Kekasihku adalah kaum yang tak pernah melihatku dan beriman kepadaku. قل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. Katakan, ya Muhammad, sungguh aku menghadap denganmu kepada Rabbku. الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. Roh-roh itu bagaikan prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. Aulia Allah itu adalah mereka yang ketika dipandang mengingatkan kepada Allah. عليك خويصة نفسك. Kunasihatkan padamu, jaga dirimu. الخلق كلهم عيال الله. Semua makhluk dalam perlindungan Allah. إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم. Sungguh di antara kedua tangan ada fitnah bagi potongan malam yang begitu gelap. الظلم ظلمات يوم القيامة. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. أصحابي كالنجوم بأيهم ابتليتم اهتديتم. Sahabatku bagaikan bintang, dari mana saja kamu ikuti, maka dengan sendirinya akan mendapatkan petunjuk. الحديث الأربعون. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. أظهره الله، أجابنا الله، أعجله الله، أجابنا الله، أعزه الله، أجابنا الله، نصره الله، أجابنا الله. Al-Mahdi adalah dari kalangan Ahlul Bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam. لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran sampai datangnya ketentuan Allah. من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. Sesiapa yang berselawat sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. الحديث الثالث والأربعون وهو آخر حديث في الكتاب. حديث number 43 is the last one in this book. Hadis ke-43 adalah bagian terakhir daripada buku ini, daripada kitab ini. أنبأنا الوارث المحمدي الحافظ لكتاب الله العالم العامل واعظ الأمة الزاهد الداعي الرحال سيد الشيخ طبيب نور محمد رباني عن والده مولانا الشيخ محمد الشاف رباني وعن جده لأمه مولانا الشيخ ناظم الحقاني قدس الله أسرارهم حق تحويل السند. وأنبأنا سلطان الأولياء زين العابدين القطب المتصرف مراد الله الذاكر حجة الله المخلص تمير الحق ومدد الحق مولانا الشيخ محمد هشام رباني حق. وأنبأنا الغوث الأعظم وصاحب المقام الفرداني سلطان الأولياء محيي السنة ومؤيد الدين إمام طريقة النقشبندية العالية وحامل الراية الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله والدعوة الحنيفية السمحة مولانا الشيخ ناظم الحقاني على الله درجاتهم ثلاثتهم بالسند المتصل إلى سيدنا أبي العباس الخضر عليه السلام المذكور أعلاه. عن النبي المصطفى خير الأنام صلى الله عليه وسلم وآله قال: ما من مؤمن يقول صلى الله على محمد إلا نضر الله قلبه ونوره. أجزتكم كلكم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأشرف الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي زدني علما. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على ملته واستعملنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين الوفد المتقبلين وأصحاب اليمين وأشياعه السابقين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على نية القبول وعلى نية الرعاية والعناية والولاية وعلى نية التوفيق والهداية رضا لله تعالى. الفاتحة. آمين. Okay, inshallah, I will give a small صحبة. May Allah subhanahu wa ta'ala allow this book to be nur in the hearts of the reader. Beliau akan memberikan sedikit khutbah dan beliau berharap bahwa kitab ini memberikan cahaya kepada para pembacanya. Inshallah, the nur of the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam give life to the dead hearts. Cahaya daripada Rasulullah SAW ini akan memberikan kehidupan bagi hati yang telah mati. Allah subhanahu wa ta'ala has put the nur in the words, in the letters. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cahaya pada setiap hurufnya. Allah subhanahu wa ta'ala has put the nur of iman in the letters of la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya keimanan pada setiap huruf daripada la ilaha illallah. When we say the huruf, the letters of la ilaha illallah, the nur of iman enters the heart. Ketika kita berkata la ilaha illallah, setiap hurufnya itu memiliki cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Same goes to Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan perkataan Muhammad Rasulullah akan memberikan cahaya pada hati kita. The nur of Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah is in the letters. When you pronounce them, the letters go, the nur goes inside. Ketika perkataan Muhammad Rasulullah itu engkau ucapkan, maka semua perkataan itu cahayanya akan masuk di hati kita. When the nur goes inside, it wants to be watered and to increase. Ketika cahaya itu masuk ke dalam hati kita, dia ingin untuk terus disirami sehingga semakin banyak. So one person came to Sayyidina Salih al-Saqati, qaddasallahu sirrah. Seseorang datang kepada Sayyidina Salih al-Saqati bersallallahu sirrah. He said, "Ya Sayyidi, I have done so many mistakes. Lalu dia berkata, aku telah banyak berbuat kesalahan. I am drowning in my desires of dunya. Aku tenggelam kepada keinginanku terhadap hal-hal duniawi. Can your Lord save the drowning one? Bisakah Tuhanmu menyelamatkan seseorang yang sudah tenggelam? And I have done so much wrong to people. Dan aku telah banyak berbuat kesalahan kepada manusia-manusia. Can your Lord take care of that?" Bisakah Tuhanmu untuk menjaga mereka semua? Sayyidina Salih al-Saqati has said, إذا صححت بينك وبين الله أرضى الله عنك الخصوم. If you correct between you and your Lord, if you correct what is between you and your Lord, Allah subhanahu wa ta'ala will make the adversaries happy and satisfied on the day of judgment. Ketika engkau memperbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu,
Jadi langkah pertama itu apa untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita? All the mistakes that we have done, all the disobedience that we have done, how can we correct that between us and Allah subhanahu wa ta'ala? Semua kesalahan yang telah kita perbuat, semua dosa-dosa yang telah kita perbuat, bagaimana kita bisa memperbaikinya di hadapan Tuhan? That's how you follow the sunnah of Sayyidina Adam alayhi salam. Maka kita mengikuti sunnah Nabi Adam alaihi salam. Adam alayhi salam, when he made mistakes, he came to Allah subhanahu wa ta'ala with istighfar. Adam alaihi salam ketika dia berbuat dosa, dia datang kepada Tuhan dengan beristighfar. He came with tawbah. Dia datang dengan taubat. From that istighfar, from that tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala built up a shajara. Dari taubatnya itu, dari istighfarnya, Allah memberikan satu pohon. That is matarul ilham, as awliya Allah have said. That istighfar, when you say astaghfirullah, Allah subhanahu wa ta'ala will send onto you the sky with rain. Nah, para wali Allah mengatakan ketika engkau memohon istighfar kepadanya, maka Allah akan mengirimkan hujan kepada. In Surah Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala says, Asta'inu billah, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. I said to my qawm, Sayyidina Nuh alayhi salam, Allah is telling the story, that I told my qawm, you have to the first step is to say astaghfirullah, then Allah subhanahu wa ta'ala will send the rain in abundance. Too much rain, He will send them down on you. Dalam surat Nuh itu dikatakan bahwa ketika engkau memohon ampun kepada Tuhanmu, maka Allah akan mengampuni dengan mengirimkan hujan kepada bumi ini. So that was the sunnah, that was the way of Adam alayhi salam. He asked forgiveness and tawbah. Dan itulah sunnahnya Nabi Adam alaihi salam, caranya Nabi Adam alaihi salam dengan cara beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah. So when you say I am a mu'min, I have said la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, I have said ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is the next step? Ketika engkau seorang mukmin dan mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setelah itu langkahnya apa? The next step is what our shuyukh has taught us and we didn't know about it. Dan langkah selanjutnya adalah apa yang telah diajari oleh para masyayikh kita. Because the Shaykh is a true guide. Karena seorang masyayikh itu adalah pembimbing yang benar. He knows the steps. Dia mengetahui langkah-langkahnya. So they said after you do shahada, you say astaghfirullah, astaghfirullah 70 times right away. Maka setelah engkau bersyahadat, engkau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah 70 kali dan dosa kamu diampuni. In Darud al-Naqshbandiyya, in the awrad that we do, we bring 3 shahada and we say astaghfirullah. Nobody thinks, why am I doing this? You don't have to. You follow the guide, the true guide. Dalam awrad Naqshbandiyah, kita pertama mengucapkan syahadat 3 kali lalu kita beristighfar. Tidak perlu engkau bertanya kenapa harus aku melakukan ini. Engkau ikuti saja pembimbingmu. When you do the istighfar, which is what Sayyidina Adam alayhi salam has done, Allah subhanahu wa ta'ala will send the rain, the mercy onto the sky of your heart. Ketika engkau beristighfar seperti Sayyidina Adam alaihi salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujannya, hujan rahmah, hujan kasih sayang kepada hatimu. When the rain comes on the sky, from the sky into your heart, that shajara of iman starts to grow. Ketika hujan itu, hujan kasih sayang itu membasahi daripada hatimu, maka sejak itu pohon akan tumbuh daripada hatimu. So that iman grows to where? Right after, in the awrad of Naqshbandiyya, right after we say astaghfirullah 70 times, what do we say? We say, Amana Rasul. Dia katakan setelah pohon itu tumbuh di dalam hati kita, lalu pohon keimanan ini akan mengarah kemana? Dia katakan setelah kita beristighfar, kita membaca amanah Rasul. It is iman of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that has been put into your eyes, before your eyes. Itulah keimanan Rasulullah SAW yang merasuki daripada sanubari kita. So when you make istighfar, our shuyukh have told you that the next step that your iman is going to grow. Amana Rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. So the believers, they have to find the way to reach the perfection of that iman. Maka ketika itu sudah sampai ke dalam hatimu, keimanan itu akan terus berkembang di dalam dirimu dengan membaca amanah Rasul, dan itu akan terus menjalar merasuki dirimu. Beliau mengatakan
ketika keimanan itu sudah memasuki hatimu, maka akan terus tumbuh dengan membaca amanah Rasul hingga selesai. Kita akan merasakan keimanan itu akan terus tumbuh dalam hati kita. So how do you know how to follow the way? When we say Aman al-Rasul, Rasulullah ﷺ has believed in everything that Allah has descended onto him. How do you find that? Lalu bagaimana engkau bisa mengetahui jalannya setelah engkau membaca amanah Rasul itu? Hadith. Membaca daripada hadis. You don't have to say, how can I reach perfect Iman? Rasulullah ﷺ will take you step by step. If you accept Allah subhanahu wa ta'ala, as one of the hadith was read, if you accept Allah subhanahu wa ta'ala as Rabb, Lord, if you accept Islam as religion, and if you accept Him as Rasul and Nabi, He will take you by the hand step by step, until He makes you reach Jannah. Maka pelajarilah hadis. Mengapa begitu? Karena kita tadi berbicara tentang amanah Rasul. Yang setelah itu akan ada langkah-langkah yang akan terbuka sedikit demi sedikit dalam diri kita ketika kita menerima Allah sebagai Tuhan kita, Rasulullah sebagai utusan Allah, dan itu akan berkembang keimanan itu dalam diri kita. When you reach Jannah, as Rasulullah ﷺ has reached Jannah, ketika engkau sampai kepada surganya Allah, sepertinya Rasulullah SAW sudah sampai kepada surganya Allah. when he reached the highest Jannah, dan engkau sampai kepada surga yang paling tinggi, he reached the floor of the Arsh. dia mencapai kepada tingkatan daripada Arsh. Saqful Jannah, the ceiling of Jannah is the floor of Arsh. Arsh is right above the Jannah, Jinan. Saqful Jannah itu atapnya daripada surga yang sudah paling tinggi. Did Rasulullah SAW stay or did he go forward? Apakah Rasulullah SAW berhenti di situ atau dia naik terus ke atas? From there on is Hubb, Muhabbatul Rasul. Hubb will takes you from there on. Iman will take you to Jinan, to under Zillul Arsh, under Arsh, but above Arsh, Hubb drives you up. Dia mengatakan bahwa iman kita itu akan membawa kita kepada surga, namun hubnya kita, cintanya kita itu akan membawa melambung lebih tinggi lagi. Adam was Safiyullah, Adam adalah Safiullah, the chosen one from Allah. yang terpilih daripada Allah. He stayed in first heaven. Dia tinggal di pada surga yang pertama. Isa was Ruhullah. Isa itu adalah ruhnya Allah. He stayed in second heaven. Dia tinggal di pada surga yang kedua. Yusuf alayhi salam Yusuf alaihi salam in third heaven. pada surga yang ketiga. Idris alayhi salam Idris alaihi salam in fourth heaven. pada surga yang keempat. Harun alayhi salam Harun alaihi salam fifth heaven. pada surga yang kelima. Musa alayhi salam Musa alaihi salam Kalimullah Kalimullah, perkataannya Allah, sixth heaven. pada surga yang keenam. Ibrahim Khalilullah Ibrahim Khalilullah, seventh heaven. kekasih Allah, pada surga yang ketujuh. Muhammad Habibullah Muhammad Habibullah, Habibullah kekasih. Tinggi luar biasa. beyond seventh heavens, beyond Arsh, beyond what we don't know. Aw adna, closer. No more description than that. Melampaui surga yang ketujuh, melampaui apa yang kita ketahui. Awatna, sangat dekat, besar sekali. So mu'mins, anbiya, they can ascend heavens with ilm, with kalam, with ta'ah, with repentance, but you cannot pass except with hubb as Habibullah passed through. Seorang mukmin itu bisa mencapai surganya dengan ilmu, dengan kalam, dengan lain sebagainya. Namun untuk mencapai yang lebih tinggi lagi, perlu yang dikatakan hub di dalam hati kita, cinta, mahabbah dalam hati kita. Mahabbah. So, ما علامة حب الله? One darwish came to a wali, and I said this before in America a few weeks ago, but it's nice to repeat it. Hub, we are talking about the love. What is the sign of love of Allah? Apa yang dikatakan dengan alamatul mahabbah? Apa tanda daripada cinta itu? One darwish, he asked the sheikh, ما علامة حب الله? What is the sign of love of Allah? Seorang darwis bertanya, apakah tanda daripada cinta kepada Allah? He said, اشتهاء لقائه. Dia katakan istihaqul liqa'ih, Means to desire of meeting him. yaitu keinginan yang luar biasa, kangen untuk berjumpa dengannya. Extensive desire.
intense desire to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Kerinduan yang begitu meluap untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shawq. Syauq. So to meet Allah subhanahu wa ta'ala, you have to leave everything else. Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kau harus meninggalkan semuanya. Are you ready to leave everything else? Apakah kalian siap untuk meninggalkan semuanya? Are you ready to leave your jubbah? Apakah kau siap untuk meninggalkan jubah? Are you ready to leave this and that? You can check yourself. I can check myself. He can. Everybody can. Semuanya bisa cek diri masing-masing. Sudah siap belum meninggalkan ini semua? I'm still struggling. Syekh mengatakan saya saja masih berusaha Fancy stuff. dengan pakaian yang begitu indah. علامة حب الله اشتهاء لقائه. The sign of حب Allah is to have the intense craving and desire to meet up with Him, to meet Him. Leave everything else and be with Him. Tanda-tanda daripada cinta kepada Allah itu adalah memiliki rasa cinta kangen yang begitu luar biasa, luap-luap kepada Allah dan meninggalkan semuanya. He said, okay, so what is the sign of yearning or craving or the desire to meet Allah? What is that sign? How can I know that I am wanting to meet Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu bagaimana tanda kerinduan yang begitu masuk ke dalam diri ini bisa kita ketahui? ما علامة الشوق. Dengan alamat atau tanda daripada kerinduan yang luar biasa. He says, ليس له قرار في ليل ولا نهار. He cannot stay still, not in the day, not at night, because he is wanting to meet Allah. He cannot stay still. Dia sudah merasa begitu gelisah dirinya untuk berjumpa dengan Allah, maka dia tidak bisa diam, pengen banget ketemu dengan Allah. When you're excited for your special day, do you sleep at night? Ketika engkau mengharapkan sesuatu pada hari yang begitu besar, bisa tak kamu tidur di malam hari? Sheikh Ibrahim, you won $1 million tomorrow, you get it. Do you sleep at night? Syekh Ibrahim, apakah engkau bisa tidur di malam hari ketika besok kamu ada duit 1 juta? Sheikh Tariq, you won $1 billion. Syekh Tariq juga begitu, apakah engkau bisa tidur di malam hari? But it's going to be in 1 month. Engkau bisa tidak tidur selama 1 bulan. How are you? Are you really, can you be still? Apakah engkau bisa merasakan untuk berdiam sejenak? So if you are winning Allah subhanahu wa ta'ala, if you are winning maq'ad al-sidq, if you are winning a chair next to Him in His divine presence, in divine court, how can you stay still? Maka ketika engkau merasakan begitu ingin berjumpa dengan Allah, di hadapan dengan kehadiran daripada Allah, bagaimana bisa ketika engkau tidak bisa merasakan untuk bisa tenang? So check yourselves. Maka cek diri kalian, apakah kalian sudah siap untuk itu? Normal people, big people, little people, high people, shuyukh, non-shuyukh, wali, non-wali. Check yourself. Do you have these 2 signs? Apakah engkau orang kecil atau orang besar? Engkau seorang syekh atau bukan? Engkau seorang wali atau bukan? Maka cek dirimu masing-masing terhadap 2 tanda ini. Awliyaullah, they have that. Para awliya Allah, kekasih Allah memiliki itu. One waliullah, when he was passing away, he was seen smiling. Seorang kekasih Allah ketika dia berjalan terlihat begitu bergembira. He saw Malakul Maut coming. Dia melihat malaikat maut itu datang kepadanya. He said, welcome, finally you arrived. Dia katakan, oh akhirnya datang juga engkau. Do you say that to that? Apakah engkau berani berkata itu terhadap kematian dirimu sendiri? Do you say, finally, I was waiting for you all my life to see you. Apakah engkau bisa mengatakan kepada malaikat maut, aku udah nungguin dari kemarin itu untuk datang? No. Astaghfirullah al-Azim. So that waliullah, he said, finally you arrived. I've been waiting for you all my life. And he said, Allah subhanahu wa ta'ala, I read that in Kitab al-Awliya, now I forget which one. He said, Allah subhanahu wa ta'ala has permitted you to take wudu, pray, if you want to do your last worship, so you can be set, you have that time. Di dalam kitab itu diceritakan orang yang begitu mendapatkan kematian itu, dia bisa berwudu dulu dan mengambil waktunya untuk mempersiapkan dirinya. He said, I don't have to make
wake up for anything. I am ready now to move. Lalu dia berkata, aku gak perlu apa-apa lagi, aku sudah siap untuk pindah. They tell you, Shiraz, it's time to go to the airport. Oh, let me pack. Dia bilang kepada Shiraz, kamu siap-siap untuk ke airport, saya siap-siap dulu. What pack? No time. We need to go. Jam berapa kita harus pergi? Ayo kita harus pergi. Or if they say, Shiraz, it's time to go to the airport. Okay, my luggage is ready. I'm packed. Kau akan berkata, aku siap untuk pergi ke airport dan koperku sudah siap. These are from the wisdoms of Maulana Sheikh Mazin. That's I've heard over the years from him, of Maulana Sheikh Hisham, that I've heard over the years. These are examples that make things more understandable. It brings things into your eye. Beliau katakan kisah ini dia dapatkan dari Maulana Sheikh Mazin, juga dari Maulana Sheikh Hisham. Itu mempermudah untuk kalian. He said, you go on the plane, you say, oof, I forgot something. Kau naik pesawat dan kau bilang, aku lupa sesuatu. Stop the plane, get me out, I need to go back, get it. Lu bilang ke dia, pakai pilot, dia stop pesawatnya, menunggu saya. So when the angel of death, when Malakul Maut is taking you, do you say, hey, stop, I forgot something. Nah, ketika malaikat maut itu mendatangimu, apakah kau berani mengatakan, tunggu dulu, aku ada yang lupa? He says, Arji'un, return me. Ayo pulangkan aku. For what? لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. So I can do something good in what I have left now. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh yang aku bisa lakukan sebelum aku pergi. It is Holy Quran. I think it's Surah Al-Mu'minun. Dalam Surah Al-Mu'minun. قال ارجعون. He says, stop, let me go back. لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا. Dia katakan stop, biarkan aku kembali. Done, you are on the plane. What did you forget? You should have thought. Selesai, kau siap berangkat, sekarang kau harus berpikir apa yang harus kau persiapkan. So that Waliullah was ready to meet his beloved, and he was finding it so long for that Malakul Maut, the one that will take him, the driver. He found it so long that where were you? I finally arrived. I'm waiting to meet my Lord since the beginning. Where were you all this time? Dan seorang wali itu berkata, ketika melihat malaikat maut itu datang menghampirinya, sejak dahulu sudah aku tunggu, kemana saja engkau pergi. That is alamatu hubbillah. That is the sign of love of Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kualitas daripada bagaimana kita melihat alamat cinta, tanda-tanda daripada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. He cannot wait. He cannot wait until he sees Malakul Maut Azrail. Dia tidak bisa lagi menunggu lagi. Dia pengen berjumpa dengan malaikat maut Azrail. Another one, if I remember, if it was him, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, qaddasallahu sirrah, he was seen on the bed of death when he was passing away, again smiling and saying things. Seorang wali, dia sudah hampir dalam keadaan sakaratul mautnya, dia tersenyum. Trying to remember the verse from the beginning. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. For this, let everybody work. Untuk inilah semuanya orang bekerja. He was seeing Jannah on the way out from dunya. Terbuka surga dari pandangannya. He was seeing what Allah prepared for him. He was a waliullah. He was seeing what Allah subhanahu wa ta'ala prepared for him. And he was telling his people, لِمِثْلِ هَذَا. This is in Quran. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. And he was happy. And he was advising his companions. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan wali ini. Maka dia terbuka melihat ada surga. Maka ketika melihat adanya surga itu, dia menunjuknya dan mengatakan bahwa karena inilah semuanya mempersiapkan untuk bekerja. Dan ini ada di dalam Al-Quran. For this, let them do amal. Dan karena inilah mereka melakukan amal. So what is your amal? Maka apakah amal yang telah kalian persiapkan? For Jannah or for Jahannam? You decide. Untuk surga atau untuk neraka? Engkau yang memilihnya. Do you say, let me go back and do amal for Jannah so I can be from Ahl Jannah? Kalla. No. Apakah engkau bisa mengatakan untuk engkau tunda? Tidak bisa engkau tunda. So, تدارك قبل فوات الأوان. They say تدارك. Get ready. Complete what was not completed before the time is gone. When can you die? Any moment.
persiapkan apa yang harus engkau persiapkan sebelum waktu itu datang, maka persiapkan dalam hidupmu. And when we die, we hope to follow awliyaullah to that Jannah that Allah subhanahu wa ta'ala has promised them, but we are shooting for higher than Jannah. We are shooting for في جنات ونهر في مقعد صدق. There's another level. There is paradises and rivers, but also there is a seat of truth, seat of honor in the divine court. Maka kita persiapkan diri kita semua, dan kita ketika kita meninggal nanti, wafat nanti, kita berharap untuk bisa mengikuti jejak langkahnya para waliullah. Bukan saja kita mendapatkan surganya Allah, namun bukan hanya surga yang ada dan sungai di dalamnya, namun kepada makam siddiqin, di mana makam orang-orang yang benar yang lurus. That only happens with muhabba, dan itu hanya bisa terjadi dengan mahabbah, dengan cinta, and following Habibullah. dan mengikuti Habibullah, kekasih Allah. That's why all of them, Kalimullah, Khalilullah, Ruhullah, Safirullah, Najiyullah, Ruh Najiyullah, all Anbiya, they wanted to be from the Ummah so they can follow Rasulullah to that highest level. Para Anbiya Allah itu dengan berbagai macam gelar dan predikatnya mereka mengikuti dan menginginkan sekali untuk mengikuti Rasulullah SAW untuk sampai kepada surga yang paling tinggi. Only Isa alayhi salam was granted that wish. Hanya Isa alaihi salam yang mendapatkan daripada harapan itu. He will return and he will follow with Sayyidina Imam al-Mahdi alayhi salam. Bagaimanapun juga dia akan kembali dan dia akan mengikuti Mahdi alaihi salam. He will follow the Sharia of Muhammad, the way of Muhammad. Dan Nabi Isa akan mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because Sayyidina Mahdi will tell him, move, you are the Imam. Karena Sayyidina Mahdi nanti akan berkata, silakan kau yang menjadi seorang imam. He says, I'm here to be part of the followers of Muhammad. Aku di sini akan menjadi bagian daripada pengikutnya Sayyidina Muhammad. I'll be in the rows behind. Dan begitu pula pada pasukan yang ada di belakangnya. So look at the level of the Muslim, what the ni'mah that Allah subhanahu wa ta'ala has granted them to follow Habibullah, to that muhabba, to that maq'ad al-sidq, to the seat of love in the divine court. And it all starts with the hidayah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you want to be following Habibullah and min al-ahbab, true real ahbab, then this is what you need, a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka renungkan dan lihat dirimu sendiri. Jika engkau ingin mencapai surga yang paling tinggi itu, maka engkau harus memiliki mahabbah atau cinta. Dan cinta itu melalui mencintai Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita bisa memulainya? Memulai dengan membaca hadis Nabi Muhammad SAW. So it starts with shahada, istighfar, iman of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that was brought down to him, and he explained it to us how to follow that, what came down. Lalu kalian memulainya dengan syahadat, dengan istighfar, lalu dengan keimanan, dan dari situ kita akan mempelajarinya lebih jauh lagi. I heard Maulana Sheikh Nazim say that if you follow one hadith, it is enough for you to reach Jannah. Dia mendengar daripada Maulana Sheikh Nazim, jika engkau mengikuti atau menghidupkan satu hadis, maka itu bisa membawa kamu ke dalam surga. Inshallah. So follow, learn, and teach. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, make us from ahbab, min ahibbaihi wa rufaqaihi, huna wa hunak inshallah. اللهم أكرمنا به يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم أوردنا مورده. اللهم اجعله مقبلا علينا. اللهم لا تجعله غاضبا علينا. اللهم اجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه، ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه، ومن المقربين منه والوالدين عليه، بحرمة حبيبك صلى الله عليه وسلم وبسر سورة الفاتحة. Amin. Thank you. Taqabbal Allah. Lalu beliau berdoa dan sekarang berikan jalan untuk beliau lewat turun ke bawah. Mohon diberikan jalan. Yeah, we'll take it. Shukran. Are we gonna pray or not yet? Okay, Zohr. We pray. We eat inshallah. Shall we do make azan or iqama? Azan. نصلي سنة كمان. Bisa azan untuk kita sholat. How are you? Alhamdulillah, good. Thank you. Remember me, Huzaifa.
I Your forgot. brother from Malacca Zawiyah. Yeah, now I remember. Yeah, you were. I have to go to the airport. Okay. I have something from all the muhib of the Malacca Zawiyah. Okay. Oh, one day when you come to Malaysia, we will come to our Zawiyah. Inshallah. Okay, Hisham was there. Okay. Yes, yes. Thank Sorry, I you. have to leave. Please pray for me, Sheikh. Inshallah. Inshallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة